Hi guys, maayong buntag sa inyong tanan kay pag-uhay pagkugikan sa kauli sa kong trabaho guys panggabi manggid ko di jud kayo lalim ba magtrabaho og kapi kay grabing antok-antok oy grabing duka-duka sa trabaho oy piyong-piyong kunahay tapos kan natulog na daay ito kung pag-uhay pagud kami abot sa gikan sa trabaho guys pagpapel sa balay ba karon guys mamahaws una ta matulog oy kay ako na po'y sulod atong tiyan ba habang gatong para atong kaluluwa ko busog po oy dili manungkab sa ka mga kaldero nato ba mamahaw dayta ninyo guys pani akong sudan ba itlog ug kanang sinangag salamat kayo sa akong kauban kay iya man jud kong gibinlan og itlog ug sinangag sa iyang sobra ba salamat kaayo ug kamo ba guys namahaw na mo muna guys na hugot dayon ay kay gutom na gutom tilok gid kayo ba mga sa suba ka gutom kayo saon may sulod man gahapon kay wala man mukaon wala may kaon-kaon wala man mukaon nagsulod gahapon na gabi inom tubig kayo siyempre uhaw oy kay wala pa kayo inom tubig kaya guys ato na ni dalhon sa at hugasan oy kay ako ato na mahugasan kay akong bago matulog ba para pagbalik pag abot sa atong kauban diri sa trabaho at balay dili walay mga daghang hugason nakita na nimo guys okay kaya na guys kaon day mo ta dala na sa huga kong gikan sa trabaho oy kay mamo nang inutang ko na naho ba kay makakaon pag cake ko sa mo kapugito na hong cake guys na paghimagas og humanhog kaon ba kung guys manguan pud ta oy manutbas pud ta kay bago ta matulog manutbas ta kay kung di pa ta mabahog ba ang gabi kayo nagkiyad-liyad ay Diyos so kaon guys okay, natulan man yun si sa guys maghugas sa itong mga alam mo na para hindi tayo makati-kati pag tayo ay matulog so nga manahuman na og panghimaga panghimasa ba guys mana nga hindi mapataw na pwede maligo kay panggabi malisod kayo maligo ta so kaon dahil guys mapadulong na ako matulog ako na lang ni pagmunin akong mga suga bagay akong dili kalas bang kuryente kay lisod kaayo ning mag pa-update ako hindi ta makatulog kay naay suga so kamo day guys kumusta naman yung adlaw guys kumusta man yung buntag namin yung buntag karon ay ako guys matulog na ako guys kung kana guys salamat kayo sa inyong pagtanaw ba guys kung nagunahan mo sa akong video guys palihog support palihog follow ba palihog share palihog comment kung naganahan mo sa akong video ba pasensya sa mga dagway ba hagad kayo gikan dili trabaho guys ani man jud mga magtrabaho ay ba so salamat sa pagtanaw